वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को बिश्केक में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली अहम मुलाकातों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान मोहसिन रज़ा नकवी के आइंदा दौरा तेहरान के हवाले से भी तफसीली मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को उनके दौरा ईरान के हवाले से अहम गाइडलाइंस दी। शहबाज शरीफ की मुल्क में अमन व अमान के पायदार क़याम के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। महमूद बूटी मैन होल हादसे में ठेकेदार की गिरफ्तारी का फैसला। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा अफसरान की नाअहली पर इज़हार बरहमी। डीजी वासा पंजाब को सजाओं बारे महकमाना मैकेनिज्म फौरी तैयार करने की हिदायत। बिलाल यासीन बोले, मैन होल्स की तामीर, मुरम्मत या तब्दीली के दौरान हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। इंसानी जान का कोई मुदावा नहीं। तरक्याती कामों के दौरान ख़ुसूसी एहतियाती इक़दाम इख्तियार किए जाएँ। अनमोल उर्फ पिंकी कराची के बाद लाहौर के थानों में सैर करेगी। लाहौर पुलिस को मुकदमात में तफ्तीश के लिए अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जल्द कराची रवाना होगी। अगर पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। हम कब तक पैसों के चक्कर में ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करेंगे? ये मुआशरे में मस्बत काम करने वाली औरतों की बेइज्जती होगी। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने मनशियात फरोश पिंकी पर ड्रामा बनाने की सख्त मुखालिफत कर दी। ₹4 सस्ता करने से क्या फ़ायदा है? 250 रुपये से 450 रुपये तक लेके गए। उसे 5 मिनट 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कम करके ये अवाम को क्या कार्य दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये जब सस्ता करते हैं तब 4 पे और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। बहुत अच्छा हो गया, 4 रुपये सस्ता हो गया। बढ़ाना है तो 100 रुपया 150 रुपया और 4 रुपये सस्ता कर दिया। बहुत अच्छा रिलीफ दिया हुआ। पेट्रोल सस्ता 4 रुपये 2 रुपये में होता है और महंगा जो होता है वो 50 रुपये 25 रुपये 22 रुपये में होता है। अब ये इन्होंने 4 रुपये सस्ता किया है। आज हो गई है अपना 6-7 तारीख हो गई है। 10 तारीख को इन्होंने 20 रुपये 22 रुपये फिर महंगा कर दिया। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए, जितना हैगा था उतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। इनके पास बहुत ज़्यादा तेल हैगा, इनको चाहिए कि कम करें। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल पुरानी कीमत पर लाने का मुतालबा। बोले, पेट्रोल की कीमत 40 या 50 रुपये बढ़ाई जाती है। कीमतों में कमी सिर्फ 4 से 5 रुपये की जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीबों का जीना अजीरन कर दिया है। आवाम के साथ मजाक बंद किया जाए। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेट्रोल की कीमत में कमी का बड़ा हिस्सा लेवी की नजर कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में 25 रुपये 46 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी। डीजल पर लेवी कम करके 44 रुपये 59 पैसे फी लीटर कर दी गई। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 12,489 रुपए की बड़ी कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,55,327 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 11,240 रुपए की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में 10 ग्राम सोना 3,89,772 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 463 रुपए की कमी। नई कीमत 7,267 रुपए हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन हाउस का इनकाद। 900 से ज़्यादा तलबा की शिरकत। 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। तलबा ने प्रोजेक्ट्स के जरिए हकीकी मसाइल के हल और जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा किया। सनत और जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़्यादा माहिरीन ने तलबा के मनसूबों का जायज़ा लिया। नुमाइश में मसनूई ज़हानत, हेल्थ केयर,
ڈیٹا سائنس اور گیم ڈیولپمنٹ کے جدید منصوبے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب حکومت کا زرعی شعبے کے لیے اربوں روپے کے نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ کسان کارڈ فیز 2 کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے 17.6 ارب روپے کی تجویز۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے 6.5 ارب روپے مختص۔ پنجاب میں زرعی تحقیق کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنجر اور غیر آباد زمین کی بحالی پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کے کلینک اور ہیلتھ کلب کے سامان اور مشینری پر ٹیکس کمی کا امکان۔ ذرائع FPR کے مطابق بجٹ میں میک اپ کے امپورٹڈ سامان پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ بیوٹی پارلر کے خام مال پر بھی ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔ کریم لوشن پر بھی ڈیوٹی 35% تک آنے کا امکان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے چینی قونصل جنرل سن یان کی ملاقات۔ ملک محمد احمد خان بولے، پاک چین دوستی آزمودہ، لازوال اور فولادی رشتہ ہے۔ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ پاک چین تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ پاک چین شراکت داری دونوں ممالک کے مشترکہ مستقبل کی ضمانت ہے۔ سی پیک پاکستان کی اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ثابت ہو چکا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کے ثمرات عوام تک پہنچ جائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر اور شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مسلم لیگ نون کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ مخالفین مسلم لیگ نون پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں۔ جن کے امیدوار بھی پورے نہیں، وہ قبل از وقت دھاندلی کا ویویلا کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہمارا مقابلہ کارکردگی سے کریں۔ صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم عمر جاوید نے اجلاس کو مونسون بارشوں اور تیاریوں بارے بریفنگ دی۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے لاہور ڈویژن کے 32 اسکولوں کو کھیلوں کا سامان فراہم کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ طلباء میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کے دیگر تعلیمی بورڈز کے تحت اسکولوں میں بھی کھیلوں کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ صوبے بھر کے 1000 اسکولوں کے کھیلوں کے گراؤنڈز اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ ریلوے پرائم یونین کا مہنگائی کے خلاف ریلوے اسٹیشن پر احتجاج۔ مظاہرین کا بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرے۔